नमस्कार। आज सूर्यास्तर स्वतंत्र साक्षात्कार कार्यक्रम रे आमे एक नियार व्यक्तित्व भेटिया जी हेले जड़े सफल शिक्षाविद भाव कार्यरत जदिओ शिक्षाविद किंतु निशा तांकर लेखिबा लेखिबा कविता लेखिबा कहानी लेखिबा गल्प लेखिबा समाजर कथा बदलुवा दुनिया रे लोकमानकर कथा को केमिति निज कलम माध्यम प्रस्फुटित करी एक सुंदर समाज गठन करिवारे निजर प्रयास जारी रखुछन। से आउ के नहंती से होछंती आमर अति आदरर आपणार केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज एवं बाबा भैरानंद महाविद्यालय ऑटोनोमस कॉलेज रो इंग्लिश रीडर प्रोफेसर डॉक्टर जत्न राउत। आसंतु सार सहित आम आलोचना करियो। नमस्कार सबु दर्शक मानकु मु जतेन्द्र राउत मोर पेशा अध्यापना थिला एवं निशा उभय अध्यापना एवं साहित्य मो जीवन रे गोटे प्रथम भाव ग्रहण कर नहीं सारी एवं परवर्ती अन्य सब कथा गुड़ी को द्वितीय भाव ग्रहण करे। मोर परिवार बा पिला मानक कथा परिवार कथा कि आउ का कथा ताकू मो द्वितीय पर्याय रखी था किंतु ये मोर पाठ पढ़ेवा हूँ गोटे निशा एवं साहित्य पढ़िबा एवं लेखिबा ये दुईटा मध्य मोर गोटे प्रवृत्ति रे परिणत हो जाइछि। एइथिपाई मु अनेक समय अनुभव करे जे आमे माने जो परि भाबरे निजको तैयारी करूछु आमे ताको तैयारी करनु आमको अन्य माने तैयारी करिसंती एवं अन्य मानकर चिंताधारा आम व्यक्तित्व को निर्माण करुछि। एइथिपाई मैं कथा कहिया को चाहूची जे मु नुहे मु होउची मो परिवार मो पारिपार्श्विक व्यवस्था मु मिसुथिबा मनुष्य मानकर चिंतनर एक प्रतीक कारण समस्तक चिंतन मो भीतर समाहित होइकी रहिछि। मु एई देहरे मो नारे मु सेई कथा को अन्य मानक आगे कहूची एवं ठीक से एका प्रकार कथा मध्य साहित्य को लिखिला समय प्रतिफलित होता है। जड़े व्यक्ति जेतेबे ता निज कथा को साहित्य रे परिस्फुटन करबा पई प्रयास करुता है से भूली जाइता है जे मो भितरे समाहित होइकी रहिथिबा चिंतन सबु से मोर नुहे अन्य मानकर। एई कथा को खूब सुंदर भावरे आल्बर्ट कामू सार्थ कोपेनहावर कॉगर्ड मनुष्य मान को सूचई देइचंती जे मनुष्य निजे कौन से कहूथिबा कथा कौन एवं से लेखुथिबा कथा कौन एवं ताहा समाज कार्य रे किपरि भावरे परवर्ती समय रे समाजर समृद्धि करिवो ए कथा मनुष्य संपूर्ण भाव भूली जाए साहित्य लिखि चलता है। से गप लिखुए कविता लिखुए प्रबंध लिखुए किंतु प्रबंध जे गोटे निर्यास गोटे व्यक्तित्वर समस्त ज्ञानर गोटे प्रज्ञापित ज्ञानर निर्यास हूँ प्रबंध तार पाठक माने आपण पाइबे नाही हुए तो हजार कि लक्षे दुई तीन जन किए आसबे किंतु आप प्रबंध पाठक मान पाइबे नाही कारण प्रबंध जो मैंने लिखती से पाश्चात्य साहित्य समालोचना सहित जो मैंने निजको संयोजित करना कि से साहित्य को बुझी ना प्रकृति से मैंने लिखुवा साहित्य बा सृष्टि करुवा साहित्य केबे भी समाज सेवा कार्य लगिबो नाही। आमे लिखिबा लिखुचे प्रतिष्ठित होगापी आम लिखुचे प्रसारित होगापी आम लिखुचे किंतु आम साहित्य को पढ़ी गोटे व्यक्ति को निर्माण करिवार जो मानसिकता साहित्य रखी था से कथा बोध हुए आम मन साहित्य
ସାଧିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଲା ଆମମାନଙ୍କର ପଠନ, ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଶୀଳନ ଏବଂ ଗୋଟେ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ନିଜ ଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ଅନୁଶୀଳନ କରୁଥାଏ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ, ତାହା ଗୋଟେ ଲେଖକର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିବା ଲେଖକମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ମୁଁ କାହିଁ ଭେଟିପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକର ମନର ଭାଷା କେତେ ବଳିଷ୍ଠ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ସେମାନଙ୍କର ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ ସମାଜକୁ କେମିତି ସୁସଂଗଠିତ କରିବା, ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ କହିଲେ ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ପ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଉନି, ଯାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଯୁବ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? କୋଉଠି ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଯାଇଛି? ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଏ ଗ୍ୟାପ୍ ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ଆମର ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ଗତି କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଅତୀତ ଭଲ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ ଅଛି, ଏ କଥା ସବୁ ବୟସ୍କ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥାଏ। ତାହା ଠିକ୍ କି? କୌଣସି ଅତୀତ କେବେ ଭଲ ନଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରିତ ସମୟ, ନୂଆଟା ସବୁ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ପୁରୁଣା କଥା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛେ, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛେ, ସେ ସମୟ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରିକି ଆସିଛେ। ଆମେ ଅତୀତଟା ଭଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାପ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଥାଉ। ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନଟା ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସନ୍। ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୁଗୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ AI ଆସିଗଲାଣି। ଆକୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଜିତ କରିବା, ଇଏ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ନ ରହି ଆମେ ସବୁ ସମୟ କହିଥାଉ ଏ ସମୟଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଲାଇଫ୍ ସେମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସବୁ ବୟସ୍କମାନେ ଖରାପ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବନା ପାଇବେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଖିକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସେଲ୍ର ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ଯାହାକି ଆମେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇନଥାଉ। କାରଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ସେ ଆଗ୍ରହଟାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ୍ରହ ଏତେ ତୀବ୍ର, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ତାକୁ ବୟସ୍କମାନେ କେବେ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ସମୟରେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟକୁ ସବୁ ସମୟରେ କହୁ ଯେ ମହାଭାରତ ସମୟ କି ରାମାୟଣ ସମୟ ଗୋଟେ ଭଲ ସମୟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା। ମହାଭାରତ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ସେଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ବଞ୍ଚୁନାହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମଣିଷ ସେଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନେଇକି ଯଦି ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ସେ ଜେଲରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଭାବରେ ପରିଚୟ ପାଇବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବେଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଓର ସାଇନ୍ସ। ଆମେ ବେଦକୁ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିବାର କଥା, ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ଯିଏ କରିଥାଏ, ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁଠି ଥାଏ, ସେ ବେଦରେ ଅଛି। ବେଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଓର ସାଇନ୍ସ। ତାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲେ ଜର୍ମାନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ ଦେଇ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ T.S. Eliot ହୁଅନ୍ତୁ, W.B. Yeats ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତା,
ताहले सेमान केबे उद्धृत करिया को पसंद करि नथान सेमान को साहित्य रे विज्ञान अछि आम वेदटा इटसेल्फ होच गोटे प्योर साइंस आमे ताको गोटे अलग भाबरे बुझुछु आम साहित्य कहूचे वसुधैव कुटुंबकम किंतु आमे कहूचे आमे हिंदू आमे कहूचे आमे सिख आमे कहूचे आमे एई पर्यायर लोक ए संप्रदायर लोक ए साहित्य एई भावनार जदि तयारी हेबो ताहले विश्वर उन्नति लागिबो नाही ये गोटे पारिपार्श्विक व्यवस्था को साहित्य जदि सबु समय प्रतिफलित करिबो ताहले विश्व भावना सहित निजुक के सामिल हो पारिबो नाही माने महाभारत हो रामायण हो से गोटे लिटरेचर को जते बाहर लोक माने विदेश लोक माने देखंती से माने ता धीरे गोटे नुआ कथा देखंती नुआ कथा आविष्कार करंती किंतु आमे ता करूना मु गोटे उदाहरण देबी उदाहरण होची आमे समस्त कहू जे गीतार 700 श्लोक भितर ए दी जनक भितर कृष्ण एवं अर्जुन को भितर गोटे कथोपकथन होईची एवं अर्जुन को कृष्ण बुझाउचंती जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज सबु धर्म को छाड़ी तू मो पाखे शरण पस मो पाखे उन्नति मो पाखे शरण पस ये जो कथा गोटे प्योर साइंस आमे कहूचे जे सबु धर्म को छाड़ी तू मो पाद तले पस कृष्ण बहुत हुए पृथ्वीर एकमात्र गोटे चरित्र जी कि सबु चरित्र माने पूजा करा जाउतिबा अवतार ग्रहण करथिबा चरित्र मानक अपेक्षा यथेष्ट विज्ञान सम्मत समस्ते संसार को परित्याग करिसेन कृष्ण किंतु संसार को ग्रहण करिसेन समस्ते प्रेम को घृणा चक्र देखिसेन पाप दृष्टि देखिसेन से प्रेम को पवित्र दृष्टि देखिसेन समस्ते गोटे माने कौन नरसंहार को समस्ते घृणा करिथान से कहते नहीं नरसंहार भितर ध्वंसर भी गोटे बीज बपन हो पारे गोटे नुआ सृष्टि आरंभ हो पारे जज ऑरवेलकर कहवा वार इज पीस जे युद्ध परे प्रकृति शांति आसीबो युद्ध को आमे केबे अवॉइड करि परिबो नाही आ युद्ध नहेले पृथ्वीर कोनो उन्नति हेबो नाही आमे भाबुचे युद्ध गोटा हिंसा कथा रक्तपात गोटा हिंसा कथा पृथ्वीर जहाँ सब नुआ नुआ कथा है दुष्ट माने पृथ्वी की तैयारी करिसेन शिष्ट माने पृथ्वी की ध्वंस करिसेन से भगवान होंतु सभ्य मनुष्य होंतु से वैज्ञानिक होंतु समस्ते से माने पृथ्वी की ध्वंस करिसेन किंतु दुष्ट माने पृथ्वी को रक्षा करिसेन सृजन करिसेन गोटे बीज गोटे फूलटी सर अवसर परे आपनकर जीवन केमती बीतुछे मु प्रबल पढ़िबार सुजोग पाउची एवं मु भाबुची गोटे मनुष्य जीवन सार्थक होउची अवसर पर पढ़िबार सुजोग पाउची प्रकृत छात्र जीवन आरंभ होउची अवसर पर आउ किछि लोक अवसर पर स्ट्रेस हो जान अवसर हो गला मु कोन करी कोन नै आ तो आपण से अवसर प्राप्त जो लोक माने अवसर पर स्ट्रेस हो जांदी से माने पय आपन वार्ता नहीं स्ट्रेस हो जिबार कारण गोटे अनेक समय आम अज्ञता आमको विभिन्न आड़ को नहीं जाई थाए अज्ञता बसत मनुष्यर अनेक रोगे से माने पड़ी था तेणु से अज्ञता को दूर करने अन्य मानकर ज्ञान को आहरण करने आमको अनेक पुस्तक पठन करने पड़ो केवल जे आम भारतीय पुस्तक पढ़ा उचित विदेश पुस्तक पढ़ा उचित नुहे ये कथा मन भितर रखिले अंततः भूल हो कारण आम भारत आम देश में कह न जाइथिबा अनेक कथा गुड़िक आम बाहर लेखक मान पाखु पाइबा आम जो चिंतन पर्यायर आम पहुँची पारिबा नहीं से पर्याय को आपण प्रवेश कले आपण अनुभव करेंगे जे मो जीवनटा बहुत माने सर्ट अच्छी मुझे एतिकी कम समय भितर किमिति कौन आहरण करी तेणु यूलिसिस रे लॉर्ड टेनिसन से लिखिं यूलिसिस कहते जे मत ईश्वर आशीर्वाद करंतु जीवनर शेष निश्वास पर्यंत मुझे ज्ञान आहरण करे ये चिंतन मते वर्तमान प्रबल भाव में मते जड़ीभूत कर रखी मुझे मुक्ति पाई पार ना जीवन सरी आसुची किंतु मोर जिज्ञासा पढ़िबार जो ज्ञान जिज्ञासा सरू ना बढ़ी बढ़ी चली जमी सार कहले पठन कले गठन हम सरी आसुची जीवन किंतु जिज्ञासा बढ़ुची वास्तव में सार ये कथा गोटे बहुत पावरफुल स्टेटमेंट जो मैंने कथाटा निज जीवन में नियोजन करने को चेष्टा करें सर आ गए कथा इंग्लिश लैंग्वेज गोटे टिपिकल लैंग्वेज से जो इंग्लिश लैंग्वेज को पिला माने केमती शिखिबे युवपीढ़ी केमती से इंग्लिश लैंग्वेज शिखिबो सेति में आपनकर वार्ता नहीं ये जो कथा आपन कहले
এটা ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରର କଥା। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଇଂରାଜୀକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାଷା ଭାବରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଯେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଏତେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଅକ୍ଷର ଥିବା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉଛି ଇଂରେଜୀ 26ଟା, ଆମର ହେଉଛି 50 ଅକ୍ଷର। ଆପଣ ଯେ ଚାଇନିଜ ଅନ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାଷା କୁହାହେଉଥିବା ଭାଷା ହେଉଛି ମାଣ୍ଡରାଇଜ, ଯେଉଁଟା ଚାଇନିଜ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଆସିବ, କାରଣ ପପୁଲେସନ୍ ସେଠି ଅଧିକ। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କନସେପ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିଛି, କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ହିଁ ତାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରୁଛି। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଏତେ ସରଳ ଭାଷା ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ସରଳ ଭାଷା ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସରଳ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଡାଇଲେକ୍ଟ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାତ୍ରା ପାତ୍ରା ସବୁ ଅଛି, ଇଂରାଜୀରେ ଏତେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଇଂରାଜୀ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ପେନ୍, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତ କଲମ କହୁଛେ, କଲମକୁ ଆପଣ କଲମ କେବଳ ଗୋଟେ ନାଉନରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ଭର୍ବରେ କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେନ୍କୁ ଆପଣ କଲମ ଭାବିବେ, ପେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ପେନ୍ସ ଏ ଲେଟର, এই কথা কহিলে সেটি গোটে রাইটিং কথা কুহচ্ছে, অতি সহজ। ইংরাজী প্রকৃতরে যদি এত কষ্ট হইতা সারা পৃথিবী তাকে আপনাই নেই নথান্তা। তেণু ইয়ে অতি সহজ ভাষা, কিন্তু আমি তাকে পিলাମାନଙ୍କ আগে কিপরি ভাবে বাড়ি পারিছে এবং পিলাମାନଙ୍କୁ কেতে অপডেটেড করে পারিছে সে ল্যাঙ্গুয়েজ সহিত, এটা হচ্ছে গোটা মানে রোল অফ এ টিচর। তেণু সে টিচর মানকর ভূমিকা পাই আমি আজি ইংরাজী কষ্ট বলে ভাবুছে। গোটে মোর মনে ଅଛି, ମୁଁ ଟାଙ୍ଗୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ତମେ 45 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ବୁଝେଇବି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 1 month ଟାଇମ୍। କହିଲି ସାର୍ କହିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆନାଲିସିସ୍ଟାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆନାଲିସିସ୍ଟାକୁ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିଥିବାରୁ ଭଲ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟିଚରର କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର। ତେଣୁ ପିଲା ପାଖରେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥାଏ। ଟିଚର କ୍ଲାରିଟି ପିଲା ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ କଥାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋ କ୍ଲାସରେ କୌଣସି ପିଲା ବୋର ହେଉଥିବାର କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗର୍ବ କରି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସିନସିୟରିଟିକୁ, ମୁଁ ମୋର କ୍ଲାରିଟିଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଅଧିକ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଏ। ସାର୍, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା? ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ AI ଆସିଛି, ଚାଟ୍ ଜିପିଟି, ଡିପସିକ୍, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି, ଏଲେନ୍ ମସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚିପ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ସେ ଯଦି ସଫଳ ହେଇଯିବେ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନ ଯାଇଥିବ, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଜବରଦସ୍ତ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଆମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସବୁ, ମୁଁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବି ମାନେ ଆଇନଷ୍ଟାଇନର ସମସ୍ତ ଭାବନା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ, ମୁଁ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି। ଯାହା ମଣିଷ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଆଜି ତା ବାସ୍ତବରେ ରୂପାୟନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭାବନା ସହିତ ନିଜକୁ କେମିତି ସଂଯୋଜିତ କରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ ଭିତରୁ ମୁଁ ବାହାରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଭାବନାର, ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଯତୀନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ରିଡର ଇନ୍ ଇଂଲିଶ। ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଅନେକ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଥିରେ 3ଟି କଥା ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆପଣ ପଠନ କଲେ ଗଠନ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ
बदलुवा दुनिया सहित जुगोपयोगी जो आजिकल जो एआई कथा चलती समस्ते ताको फेस करेंगे चैलेंज को फेस करेंगे से समस्ते प्रस्तुत हूँ एमती अनेक प्रसंग नहीं सूर्यास्त आपण सामना को आसो से आम रही नमस्कार पुणी देखा आगामी अध्याय आउ एक प्रसंग नहीं मु सबू दर्शक मान को नमस्कार जनाऊँगी कृतज्ञता जनाऊँगी मु भावुची मो चिंतन जदि किसी व्यतिक्रम थाए से जदि कुठारघात किसी करें समालोचना मते पुणी थरे गठन करिवारे सहायक हब समस्त नमस्कार।